afe na me ba ye ho adwuma nsuo na asase eto na foma ye dene nti dua ne nyine ye ntumi ntu yale no asase e ba ansa na be dominate Africa nyina no na ye 2025 eti president bia obedi president bia 2024 no obebre nti ebe ya nkapa pa mahama wonyai kura no mpene ba bi ntina lockdown ebe ba no ebi ma wiase ba bi ada 2025 ba yen ye galom ne guo no me so tie wa o de kase ba